अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 मार्च और आज बुध का दिन है। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें हैं, तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। जंग जिस रफ़्तार से बढ़ती चली जा रही है, पाकिस्तान को भी ख़तरात उसी रफ़्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे माशी हो, सिक्योरिटी के हिसाब से हो, क्योंकि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारे सामने है। और जिस तरीके से इमरान खान की सेहत के साथ इन हालात में भी खेलने की कोशिश की जा रही है, फैमिली को दूर रखा जा रहा है, ज़ाती मौलजीन को दूर रखा जा रहा है और अपने तई तमाम तर इलाज करवाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस वक्त बहुत ज़्यादा हम आहंगी की, बहुत ज़्यादा यूनिटी की, बड़े इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से जिस तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं ना इस वक्त घंटों के हिसाब से, ये चीज़ें खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी इनकी लपेट में आएगा। हम सिर्फ माशी तौर पर बात नहीं करेंगे, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखती हूँ। मुराद सईद की बुक भी सामने आ चुकी है। अभी तो ये बुक इंशाल्लाह मंगवा ली है, बहुत जल्दी पहुँचेगी। इसको बाकायदा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर एक एक करके इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम तक ऑब्वियसली पहुंचा भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हमें पता होंगी और बड़ी एज इट इज़ बड़ी एक्यूरेट सामने आएंगी कि आखिर रजीम चेंज से पहले क्या कुछ होता रहा और रजीम चेंज से पहली रात क्या कुछ होता रहा। बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने भी आई हैं। एक इस वक्त फ़िक्रा बड़ा वायरल है, जिसमें किताब का एक फ़िक्रा है जिसमें मुराद से लिख रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि मुराद तुम देख नहीं रहे, मैं अकेला रह गया हूँ। असद उमर, फवाद चौधरी, बड़े बड़े नाम जिन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े किए, जिनके पास नशस्तें थी, जिनके पास कुर्सियाँ थी, जिनके पास ओहदे थे, मिनिस्टर्स रह चुके थे और आखिरी रात या आखिरी वक्त पे जब असूलों के साथ खड़े होने का वक्त था, ये तमाम तर लोग कहाँ थे। शहबाज गिल के हवाले से भी जिक्र हुआ। इस बुक को पढ़ेंगे भी, ऑब्वियसली इस पर अपना एनालिसिस भी देंगे। कुछ बहुत सी चीज़ें जो इंसान खुद भी ऑब्जर्वेशन होती है, इंसान के खुद भी देखता है, समझ आ जाती है कौन सी चीज़ें कितनी किस हद तक सच लिखी हुई, किस हद तक नहीं। तमाम तर चीज़ आपके सामने रखेंगे। नाम भी इसका बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इस वक्त मुख्तलिफ जगहों से मिल रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बाकायदा ब्लैक में भी बिक रही है। कुछ इस्लामाबाद की शॉप्स के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये मौजूद है, गालिबन F7 में, सईद बुक बैंक पे भी, लेकिन वहाँ पर इसकी प्राइस नॉर्मल जगहों पर से ज़्यादा है। असल में ये बुक कोई 45 से ज़्यादा की नहीं है, 4045 से ज़्यादा की, लेकिन सईद बुक बैंक के हवाले से कहा जा रहा है कि गालिबन वहाँ पे 7,500-8,000 की भी सेल हो रही है और इस वक्त इसकी ठीक ठाक एक मांग है, कहा जा रहा है। बताएंगे आपको कि किस हद तक ये सेल हुई, क्या कुछ हुआ, डिटेल्स भी पता करके बुक पर भी इंशाल्लाह तफसीलन एक पूरा व्लॉग करेंगे इसको पढ़ के सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर इमरान खान की सेहत के हवाले से इस वक्त कल रात को डॉक्टर्स का अचानक अडयाला जेल पहुँचना, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ खबरें आना, कहीं पर ये तासुर देना कि इमरान खान की आंख बेहतर हो चुकी है, लेकिन जितनी बार इमरान खान की खुद बुशरा बीबी से जेल के अंदर मुलाकात हो रही है, उनकी उनकी बेटों से बातचीत हुई है, उसमें इमरान खान एक ही बात कह रहे हैं कि उनकी आंख बेहतर नहीं हुई है, बल्कि जितना जल्दी हो सकता है उनके पर्सनल डॉक्टर्स को, उनके ज़ाती मौलजीन को उन तक पहुँचाया जाए, ताकि उनकी आंख के हवाले से कोई एक बेहतर और ठीक इलाज हो सके। फिर रात से ये खबरें भी चल रही हैं कि गालिबन इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल नहीं, शिफा आई हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा, जबकि फैमिली का कहना है कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। ज़ाती मौलजीन वहाँ पर मौजूद हों, लेकिन ये सब कुछ फैमिली की बगैर किया जा रहा है, उनकी रजामंदी के बगैर किया जा रहा है। फैमिली नहीं मौजूद, पर्सनल डॉक्टर्स तक नहीं मौजूद हैं। कोई इसके ऊपर क्लियर स्टैंड तभी आएगा जब फैमिली मौजूद होगी, पर्सनल डॉक्टर्स की जानिब से कोई मौक़िफ़ आएगा, लेकिन ये सब नहीं होने दिया जा रहा इस वक्त में भी। अब आज एक इजलास हो रहा है, इन कैमरा ब्रीफिंग है, जिसमें बाकायदा तौर के ऊपर तमाम तर पार्टीज़ के लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अशरफजई ने यहाँ इसमें जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती हम यहाँ नहीं बैठेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ये पूरे का पूरा जो बंद कमरा इजलास है, जो ऑब्वियसली सिक्योरिटी के हवाले से, एक जानिब हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो सूरत हाल है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दूसरी जानिब इसराइल और भारत के हवाले से जो खबरें आ रही है कि उनका इस वक्त एक गठजोड़ है और उधर से भी हमें खतरा ठीक ठाक है, यानी हर तरफ से हम एक जंगी कैफियत में हैं। फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर जो चीज़ें जितना तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, वो एक इटसेल्फ बहुत वाज़ेह पैगाम है और उसके अंदर चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि किस तरीके से खुदा न खास्ता माशी तौर पर ही नहीं, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, एक फाइनेंशियल सेटबैक ही नहीं हो सकता, बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से भी पाकिस्तान को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। लेकिन जब आपके अपने मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जब बंद कमरों के इजलासों के अंदर वो लोग मौजूद हैं जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है और जिनके पास अवाम का मैंडेट है वो जेलों में है, अब सबसे बड़ा लीडर आपके मुल्क का जेल में आपने डाला हुआ है, तो फिर किस तरीके से बहुत अहम मुश्किल फैसले हो सकते हैं और अवाम फिर उन फैसलों पर कैसे मुतमईन होगी। ये बड़ा वक्त है कि इसमें एक सैनिटी प्रिवेल करे और सबसे बड़े लीडर को आप रिहा करें। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स खुद ये दावा कर रहा है कि अमेरिका के 8 से 7 रडार सिस्टम्स जो है ईरान तबाह कर चुका है और ये वो रडार सिस्टम्स है जो कम्युनिकेशन जिससे कम्युनिकेशन का निज़ाम भी तबाह हो चुका है। ये वो रडार सिस्टम्स है जो तमाम तर ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे थे। अमेरिका इसीलिए अपने अड्डे छोड़ के अब आहिस्ता-आहिस्ता हम देख रहे हैं भाग रहा है। जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है और फिर ईरान का सऊदीया पर अटैक करना और सऊदीया का पाकिस्तान से ये राब्ता करना और ये कहना
کہ ہم ایک ڈیفنس پیکٹ کے اندر ہیں، ہم ایک معاہدے کے اندر ہیں، اب آپ ایران سے بات کریں اور پھر پاکستان سے ایران کو کال جانا اور یہ کہنا کہ سعودیہ پر آپ اٹیکس کم کریں کیونکہ ہم اور سعودیہ ایک ڈیفنس معاہدے میں ہیں، تو یعنی جان بوجھ کر بھی اور ایک ٹریپ کے اندر باقاعدہ پاکستان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس جنگ کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی خدا نخواستہ پاکستان کہیں نہ کہیں سے ضرور ہٹ ہوگا، کیونکہ یہ ڈیفنس معاہدہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ ڈیفنس معاہدہ اب سمجھ آتی بھی ہے شاید کہ یہ کیوں ہوا تھا یا کیا وجوہات تھیں۔ اور دوسری جانب سی این این کی ایک بڑی اہم خبر، سی این این کی رپورٹر یہ کہہ رہی ہیں، اور صرف سی این این کے رپورٹرز یہ نہیں بتا رہے، یہ بہت سارے امریکی سینیٹرز کے اب کلپس وائرل ہیں جو باقاعدہ میٹنگز اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں، اور انہیں باقاعدہ ایجنسیز اپنی کانفرنسز اور میٹنگز کے اندر یہ بتا رہی ہیں کہ ہم آنے والے چند دنوں میں غالباً اپنی فوجیں زمینی راستے سے اپنے بوٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ میں یعنی ایران کی زمین میں فوج اپنی امریکہ بھیجنے جا رہا ہے، اور اس کے راستے پھر دو ہی ہیں، فوج اب ظاہر جہازوں سے یا ہیلی کاپٹر سے تو اترنے سے رہی، راستے اس کے ہیں بلوچستان اور بذریعہ ترکی، تو اب ترکی استعمال ہوگا، خدا نخواستہ بلوچستان استعمال ہوگا، پاکستان کو کتنی قیمت چکانی پڑے گی، پاکستان کو اس وقت کندھے سے کندھا ملا کے تو ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ایران کی جیت میں، ایران کی بقا میں، ایران یہ جنگ جیتے، ایران جتنا لمبا کھڑا رہے گا اسی میں پاکستان کی جیت ہے، ورنہ جو ایک دیوار ہے پاکستان اور ایران کے بیچ، وہ دیوار اگر گر جاتی ہے، اگر ایران ہار جاتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ڈور سٹیپ پر آ کے اسرائیل بیٹھے گا، بھارت کی تو ویسی مدد حاصل ہے، کیونکہ اس وقت خبریں چل رہی ہیں مختلف سابق وزراء ہیں جو امریکہ کے سابق سی آئی آفیسرز ہیں، وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جو ایک دن پہلے دورہ ختم ہوا تھا اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اپنے وطن پہنچے تھے، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقاتیں کر کے ان کی باقاعدہ تصویریں، فوٹو شوٹس، اس کے اندر باقاعدہ یہ ایکسچینج ہوا دونوں کے بیچ، نریندر مودی نے یہ اعتماد دلایا، یہ باقاعدہ طور پہ ایک آپ کے لیے امید دلوائی اور باقاعدہ کہا کہ ہماری طرف سے ہر قسم کی امداد آپ کو ہوگی، گو ہیڈ دیا ایران پر حملے کا، تو پھر یہ تمام تر چیزیں اوبیسلی کس طرح جا رہی ہیں یہ بہت اہم ہے دیکھنا، اب کس طریقے سے، اب یہ ایک ہسٹری بھی تو موجود ہے نا کہ کس طریقے سے یہ کہہ کر کہ فلانی نیشن اب بہت خطرناک ہو گئی ہے، ایکس وائی زی اب ملک بہت خطرناک ہو گیا ہے، اے بی سی ملک اب بہت خطرناک ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پر ایٹمی ہتھیار بن رہے ہیں، اور کس طریقے سے ایک ایک کر کے ممالک کے اوپر حملے کیے گئے، اور اب شاید غالباً ایران کی جیت میں کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جیت ہے، کہ ایک آخری رکاوٹ بیچ میں ایران ہی ہے پاکستان تک پہنچنے کے لیے، ایران جو ایٹمی طاقت نہیں تھا وہ ان کے لیے خطرہ تھا، تو پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے وہ خدا نخواستہ پھر ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہوگا اور اس کی جانب ان کی کس طرح سے نظریں ہوں گی، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے ملک کے اندر اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اپنے ملک کے اندر باقاعدہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں، تاکہ اکنامک سٹیبلٹی تو آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی اب کیا ہی آنی ہے، کیونکہ اب پوری دنیا میں جس طریقے سے اب ایرانی جو صدر ہیں، آئی آر جی سی کے صدر کا بھی باقاعدہ بیان آ چکا ہے، ملٹری کے صدر جو ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے کی وجہ سے 80% تک آئل پرائسز جو ہے وہ اوپر جا چکی ہیں، تیل کی قیمت $80 سے اوپر جا پہنچی ہے، جلد ہی یہ قیمت $200 تک جا پہنچے گی، دشمن اگر ہمارے مراکز کو نشانہ بناتا ہے تو ہم مشرق وسطیٰ میں دشمن کے معاشی مراکز کو نشانہ بنائیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کے جنرل صدر ابراہیم جباری نے واضح کر دیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جب ہم دشمن کے تجارتی مراکز کو، جس میں یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یہی ان کے تجارتی مراکز ہیں، یہاں پر جب ہم اٹیک کریں گے تو یہ تمام تر گلف کنٹریز جائیں گی، ٹرمپ کے پیر میں بیٹھیں گی اور انہیں کہیں گی کہ یہ سب کیا ہے، اور پھر ٹرمپ شاید نہ چاہتے ہوئے بھی، جیسے ابھی تک تو اپنے اڈے چھوڑ کر امریکہ بھاگ چکا ہے، لیکن اب جو سچویشن بن رہی ہے، آئل پرائسز کا اسپائک تو ہم دیکھیں گے ہی دیکھیں گے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ پورے خطے کو لپیٹ میں لیں گی، اور پاکستان کے اوپر تو ویسے ہی جنگ کے خطرات بہت منڈلا رہے ہیں، تو اس میں بار بار اپنے گھر کو درست کرنا اس وقت، اپنی صفوں کو درست کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، اس طرح سے حالات کو لے کر چلنا، عمران خان کی فیملی کے بغیر ان کا سارا علاج ہونے دینا، یہ چیزیں اب ناگزیر ہو چکی ہیں، اور اب معاملے کو بڑے افہام و تفہیم سے بڑے بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر یہ رضی طاہر پوسٹ کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی خبر، جنگ کے آغاز سے اب تک چوتھا امریکی جنگی طیارہ تباہ، 5واں دن ہے جنگ کو، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لواسان کے پہاڑوں میں، تہران کے شمال لواسان پہاڑوں کے قریب اس جنگی طیارے کو باقاعدہ طور کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ جو ارامکو آئل ریفائنری ہے سعودیہ کے اندر، اس کو دوبارہ ڈرونز کے ذریعے اٹیک کیا گیا ہے، نامعلوم ڈرونز کے ذریعے، کیونکہ ایران تو پہلے والے اٹیک سے بھی جو ارامکو پر کیا گیا، ایران اپنے اس پہلے اٹیک سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے پہلے ہی کہ ہم اس پر اٹیک نہیں ہم نے کیا، لیکن اب یہ دوبارہ اٹیک کیا گیا ہے۔ پھر کل ہی ایک صحافی ہے امریکن، ان کی جانب سے یہ باقاعدہ خبر سامنے رکھے گی، برطانوی صحافی کی جانب سے، کہ باقاعدہ طور پہ سعودیہ اور قطر کے اندر آپریشنز ہوئے، اس میں موساد کے ایجنٹس ملے ہیں، تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ سعودیہ اس جنگ کے اندر جمپ ان کرے، سعودیہ ڈائریکٹ ایران کے اوپر اٹیک کرے، جب سعودیہ جمپ ان کرے گا تو نہ چاہتے ہوئے پاکستان کو بھی اس کے اندر کودنا پڑے گا اس ڈیفنس پیکٹ کے تحت۔ ویسے تو obviously کسی صورت نہیں بنتا ہے، اس وقت بنتا تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر یہ ہے کہ آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن وہ ڈیفنس پیکٹ نہ جانے وہ کیوں ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا معاملات تھے،
बहरहाल उस डिफेंस पैक्ट को सामने रखते हुए और फिर इस जंग को तूल देने की एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि अरामको ऑयल रिफाइनरी पर ये दूसरा हमला है। पहले की भी जिम्मेदारी ईरान ने कबूल नहीं की और ईरान ने कहा था ये हमने नहीं किया, क्योंकि बदनीयती बहुत वाज़ेह है। इनके अपने अंडर जो इदारे आते हैं, ये IAEA, ये सब कुछ इनके अपने इदारे हैं, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो उनके सदर ये कह चुके हैं। ताज़ा बयान है उनका कि चंद दिनों तो दूर की बात है, चंद हफ्तों तक भी ईरान जौहरी हथियार के हवाले से या किसी किस्म के एटमी हथियार बनाने के करीब ईरान नहीं था। तो वो जो स्टेटमेंट्स के अंदर तजादात हैं, कभी कहा जाता है ईरान इसराइल पे अटैक करने वाला था इसलिए इसराइल और हमने पहले कर दिया, कभी कहा जाता है इसराइल पहले कर देता इसलिए फिर अमेरिका कह रहा है हमने पहले कर दिया, कभी कहा जाता है हमने रजीम चेंज करनी थी, कभी कहा जाता है हम वहाँ के लोगों के दिफा के लिए काम कर रहे हैं, कभी कहा जाता है वो जौहरी हथियार बनाने जा रहा था। तो ये चीज़ तो फिर IAEA ने वाजे कर दी है कि किसी किस्म के जौहरी हथियार के करीब इस वक्त तक ईरान नहीं था। फिर एक और बड़ा सेटबैक डोनाल्ड ट्रंप को ये भी लगा है कि फ्रांस के सदर ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ये इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट कर रहा है अमेरिका। तो फ्रांस के सदर का भी एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। तो इस वक्त ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक टू बैक चल रही हैं, अमेरिकन सेनेटर्स के स्टेटमेंट्स, फिर ये सब चीज़ें, और फिर साथ पाकिस्तान का इसके अंदर खुदा न खास्ता जिस तरीके से ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है, तो ये चीज़ें कुछ वाजे हो रही हैं। फिर अब दोबारा ये जो अभी के अभी आधा घंटा पहले अरामको ऑयल रिफाइनरी पे अटैक है, ये भी वाजे कर रहा है कि किस तरीके से सऊदीया और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को खींच के लाने की इस जंग में कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर अगेन अपना हाउस इन ऑर्डर करने की बहुत ज़रूरत है। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं। 5वां दिन है जंग का और अभी तक जो आसार दिखाई दे रहे हैं उसमें ये जंग फ़िलहाल किसी तरीके से भी लग नहीं रहा रुकेगी। तेहरान के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, जवाबन भी ईरान बहुत अच्छे से वार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ईरान के ऊपर भी इस वक्त बहुत खतरनाक किस्म के, अंदरनाक किस्म के अटैक्स ईरान, इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर कर रहे हैं। ऑब्वियसली ईरानी पूरी कौम के लिए दुआएं हैं, ईरानी लीडरशिप के लिए दुआएं हैं। अल्लाह मुस्लिम उम्मत को जहाँ जहाँ है बाकायदा फ़तह नसीब करे, मुसलमानों को ये भी तौफीक दे, मुसलमान लीडरशिप को, मुसलमान तो मुत्तहिद हैं ही, कि वापस में कंधे से कंधा मिलाकर और तमाम दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ लड़ें। और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि यहाँ पर हाउस इन ऑर्डर हो, ताकि हम दुश्मन को वाक़ई आंखें दिखा सकें। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।